ঈশ্বর সবকিছু করতে পারেন। जो अगर देखा जाए तो पहली पद से लेकर के 7 पद तक প্রথম পদ থেকে এবং 7 পদ পর্যন্ত 6 পদ পর্যন্ত दाऊद बोल रहा है দাউদ বলছে परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ঈশ্বর সর্বজ্ঞানী। तो ज्यादा अच्छा हो कि मैं सब बता दूं उसको। এটাই ভালো হয় যে আমি তাকে সবকিছু বলেছি। 7 से लेकर के 12 आयत तक वो बोल रहा है 7 থেকে 12 পর্যন্ত দাউদ বলছেন ईश्वर सर्व उपस्थित है। ঈশ্বর सব জায়গায় উপস্থিত আছেন। तो मैं कहाँ भागूंगा? ওখানে কোথায় পালাবো তাহলে? ज्यादा अच्छा हो कि मैं उसी के पास रहूं। তাহলে বেটার হয় কি আমি ঈশ্বরের কাছে থাকি। 13 आयत से 13 পদ থেকে 18 पद तक 18 পদ পর্যন্ত बोल रहा है ईश्वर বলছেন ঈশ্বর वो सर्व सामर्थ्य है। সর্বশক্তিমান। ये वही है जो एक बच्चे को रूप देता है। ঈশ্বর তিনি যিনি একজন বাচ্চাকে রূপ দেন। आज डॉक्टर लोग हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। একজন আজকে ডাক্তাররা হাত পাল্টাপাল্টি করে, आँख भी यहाँ से वहाँ लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते এবং চোখে পাল্টাপাল্টি করে, এখান থেকে চোখ নিয়ে অন্যজনের চোখে ঢুকিয়ে हैं। দেয়। टेस्ट ट्यूब बेबी भी ला सकते हैं। হ্যাঁ, কৃত্রিম ভাবে বাচ্চাও উৎপন্ন করতে পারে। साइंस आज मतलब क्लोनिंग करता है, बहुत चीज कुछ करता है। হ্যাঁ, বিজ্ঞানে অনেক উন্নত করেছে। फिर भी তবুও बिना गर्भ के बच्चा नहीं ला सकता। কিন্তু তবুও গর্ভ ছাড়া বাচ্চা উৎপন্ন করতে পারে। मुश्किल है। যাই কিছু করুক না কেন, कैसे भी करके मतलब उसमें जीवन नहीं आ सकता। তার মধ্যে জীবন আসতে পারে না। जीवन लाने का काम केवल परमेश्वर है। জীবন নিয়ে আসার কাজ শুধুমাত্র ঈশ্বর। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। दाऊद को मालूम था परमेश्वर सर्व उपस्थित है, দাউদ জানতো যে ঈশ্বর সব জায়গায় উপস্থিত, सर्व ज्ञानी है, সর্বজ্ঞানী ঈশ্বর, सर्व सामर्थ्य। সর্ব শক্তিশালী ঈশ্বর। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि मैं उसी के पास रहूं। এটা সবথেকে ভালো হবে আমি তার কাছে থাকবো। ज्यादा अच्छा हो कि सब कुछ मैं उसको बोल दूं। এটা ভালো হবে যে আমি তাকে সবকিছু বলে দিই। ज्यादा अच्छा हो कि मैं उस पर भरोसा करूं, এটা ভালো হবে যে আমি তার উপর নির্ভর করি। क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य है। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। कई बार ऐसा हुआ, কখনো এরকম হয়েছে दाऊद अपने जब लड़ाई में था, যখন লড়াই যুদ্ধের রণক্ষেত্রে ছিল, जब वो मतलब सेना उसके चारों ओर थी, যখন সেনা তার চারদিকে ছিল, युद्ध एकदम घमासान हो गया, খুব যুদ্ধ চলছে, उसको मालूम था সে জানতো कि जब तक परमेश्वर उसके साथ है, যে যতক্ষণ ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছে उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। আমার কেউই আমার চুল বাঁকা করতে পারবে না। इसीलिए वो कहता है भजन संहिता 23 में, তার জন্য গীত সংগীত 23 বলছেন, वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। তো সদাপ্রভু আমার পালক। वो कहता है चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, আমি বিদ্যুৎ পতাকা দিয়ে গমন করি। क्या बोलता है उसके बाद, चाहे तू मेरे शत्रुओं के बीच, सताने वालों के बीच मेरे सामने मेज बिछाता है। তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইয়া থাকো। चाहे कितने भी लोग मेरे चाहूं और कितने भी मेरे विरोधी हो जाए, কত জনই আমার বিরুদ্ধে চলে যাক না কেন, फिर भी मैं शांत रहूंगा। তবু আমি শান্ত থাকবো। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है तू सर्व सामर्थ्य কারণ है। আমি জানি তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। कई बार हमारे साथ भी ऐसी स्थितियां आती তখন हैं, আমাদের সঙ্গে এরকম পরিস্থিতি আসে, कई बार हम भी यहाँ वहाँ छिपने का सोचते हैं। তখন আমরাও ভাবি যে এদিকে লুকিয়ে পড়ি ওদিকে লুকিয়ে পড়ি। कई बार हम भी यहाँ सोचते हैं कि यार यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। তখন আমরাও ভাবি যে এদিকে চলে যায় ওদিকে চলে যায়। ज़्यादा अच्छी जगह है परमेश्वर के पास। সব থেকে ভালো হয় যে ঈশ্বরের কাছে। ज़्यादा अच्छा है कि वो प्रार्थना के समय, যা সব থেকে ভালো হয় প্রার্থনার সময় কাটায়। ज़्यादा अच्छा हो कि परमेश्वर को बता दो, তার থেকে ভালো ঈশ্বরকে বলে দিই। ज़्यादा अच्छा हो कि परमेश्वर को भरोसा कर दो कि प्रभु हाँ तू कर सकता है। তার থেকে ভালো হয় যে ঈশ্বরকে ভরসা করি যে ঈশ্বর তুমি করতে পারো। जहाँ पर कोई रास्ता नहीं निकलेगा परमेश्वर रास्ता निकाल सकता যখন কোনো রাস্তা নেই তখন ঈশ্বর রাস্তা বের করতে পারে। है। जब वो लोग लाल समुद्र के सामने आके खड़े हो गए, যখন তারা লোহিত সাগরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, याद है मूसा लेके आया था उनको लाल মোশি যখন ইসরায়েলের লোকেদেরকে নিয়ে এসেছিল, कोई रास्ता नहीं, কোনো রাস্তা ছিল না। सामने समुद्र है, ও সামনে সমুদ্র, पीछे कौन आ रहा था? পেছন দিকে কে আসছে? কে আসছে? मिस्री की सेना ना, মিশরীয়দের সৈন্য আসছে, पूरा वो लोग सेना चली आ रही है, সৈন্য চলে আসছে, और इजरायली लोग बीच में, এবং ইসরায়েলের লোকেরা মাঝখানে পড়ে গেছে। वो डरने लगे। ওরা ভয় পাচ্ছে। वो रास्ता ওই রাস্তা किसने चुना था? কে বেছে নিয়েছিল? मूसा के पास जीपीएस थोड़ी था মুসার কাছে জিপিএস ছিল না कि ये रास्ता से जाना है, ये रास्ता से अपने आप जाना है, नहीं था। যেটা কোন দিক দিয়ে যাবে কোন দিক দিয়ে যাবে কিছু ছিল না। परमेश्वर ने बोला था ऐसे जाओ, ঈশ্বর বলেছিল এরকম ভাবে যাবে। तो वो रास्ता मूसा को परमेश्वर ने बताया था।
मूसा মসিকে ঈশ্বর বলেছিল। अब जब रास्ता ईश्वर ने बताया, যখন রাস্তা ঈশ্বর বলেছিল, अब वहाँ पर लाल समुद्र आ गया, তখন লাল সমুদ্র এসেছিল। तो किसका जिम्मेदारी है वहाँ रास्ता बनाने का? তো কার এটা দায়িত্ব যে রাস্তা তৈরি করবে ওখানে? ईश्वर। तो कई बार जब हम चलते हैं ईश्वर के रास्ते पर কখনো আমরা ঈশ্বরের রাস্তা যখন চলি, और रुकावट आ जाती है, বাধা চলে আসে, समस्या आ जाती है, সমস্যা চলে আসে, तो उसमें रास्ता बनाने का काम किसका है? ওখানে রাস্তা বানানোর কাজ কার? ঈশ্বরের। आप चिंता मत करो, আমাদের চিন্তা করার কাজ নাই, हमको परेशान होने की जरूरत আমাকে नहीं, দুশ্চিন্তা করার কাজ নাই, खाली हम उसके संग संग चले। শুধু আমাদের তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে। अगर परमेश्वर के संग संग चलते, যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে চলি, जहाँ रास्ता नहीं भी है वहाँ रास्ता बना, যখন রাস্তা নেই ওখানেও ঈশ্বর রাস্তা বানিয়ে দেবে। वहाँ तक तो ईश्वर ही लाया ना उनको, ওখানে পর্যন্ত তো ঈশ্বর নিয়ে এসছে না। सामने लाल समुद्र आ गया, সামনে লোহিত সাগর এসে গেছে, किसी को नहीं मालूम था, কেউ জানতো না, ये नहीं मालूम था पीछे से सेना आ जाएगी, এবং জানতো না যে পেছন থেকে সৈন্য চলে परमेश्वर আসবে। को मालूम था, কিন্তু ঈশ্বর জানতো, उसको मालूम था क्या करेगा। ঈশ্বর জানতো যে পরে কি করতে হবে। और फिर उसके बाद अगर ईश्वर ने, आप ईश्वर के चलाए चलेंगे কিন্তু যখন আপনি ঈশ্বরের রাস্তায় চলবেন, वो रास्ता निकाले। ঈশ্বর রাস্তা তৈরি করবে। मतलब कई बार ऐसा लगेगा भी नहीं कि क्या ऐसा हो सकता था, এরকম অনেক সময় মনে হয় যে এরকম কি হতে পারতো কখনো, फिर भी परमेश्वर ने किया। কিন্তু ঈশ্বর করেছে সেখানে কাজ। आपके पास गवाही होगी আপনার কাছে হয়তো সাক্ষ্য আছে এরকম, है ना, कि मैं जब सोचा भी नहीं काम हो गया, আমি এরকম ভাবিও নি কিন্তু হয়ে গেছে। मैं खाली प्रार्थना कर रहा था कैसे होगा, हो गया, আমি প্রার্থনা করছিলাম কিভাবে হবে কিন্তু হয়ে গেল। समझ में नहीं आया, हो गया। বুঝতে পারিনি কিন্তু হয়ে গেল। परमेश्वर कर सकता है। ঈশ্বর করতে পারে। तो दाऊद के सामने ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। দাউদের সামনে এই তিনটে বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। उसको मालूम था कि मैं उसकी उपस्थिति से कहीं नहीं भाग सकता, দাউদ জানতো যে আমি উপস্থিতি কোথাও পালিয়ে যাবো না, इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि मैं उसी के पास रहूं। এর থেকে ভালো হয় যে আমি তার কাছেই থাকি। उसको मालूम था कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, সে জানতো যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু জানে, मैं उससे कुछ छिपा नहीं सकता, আমি তার কাছ থেকে কিছু লুকাতে পারবো না। तो ज्यादा अच्छा होगा তার থেকে ভালো হয় कि मैं उसको सब बोल दूं। আমি তাকে সব বলে দিই। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, দাউদ জানতো যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। तो यदि मेरी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, আমার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, परमेश्वर काम करेगा, ঈশ্বর কাজ করবে, वो रास्ता निकालेगा। ঈশ্বর রাস্তা তৈরি করবে। हो सकता है कि घर में वातावरण माहौल ऐसा होगा कि संभव नहीं है, যে আমাদের পরিবারের মধ্যে হয়তো সম্ভব নয় কোনো কিছু, पर फिर भी परमेश्वर काम करेगा। কিন্তু তবুও ঈশ্বর কাজ করবেন। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, আমাদের ঈশ্বর সত্যি ঈশ্বর, वो कहानी वाला परमेश्वर नहीं है। গল্পের ঈশ্বর নয়। वो इसने संसार को बनाया, এই সংসার বানিয়েছেন, इतने सालों से सूर्य चंद्रमा चमक रहे, এত বছর ধরে সূর্য এবং চাঁদ উজ্জ্বলতা দিচ্ছে। यही सूर्य यही चंद्रमा को दाऊद ने भी देखा था वहाँ बैठ के नदी এই के किनारे। সূর্য এই চাঁদকে দাউদ দেখেছিল আগে, वही समय वही सूर्य चांद को मूसा ने देखा, এই সূর্য এই চাঁদ মসিও वो দেখেছিল। बदला है क्या? कोई दूसरा चांद नहीं, वही है। পাল্টেছে কি? অন্য সূর্য এসেছে কি? आज भी वही अंतरिक्ष में वही सारे नियम चल रहे हैं, ওই সৌরজগতের মধ্যে সেই নিয়মই চলছে। सौर मंडल वही है। সৌরমণ্ডলে সেই সৌরজগতে সেটাই আছে। परमेश्वर ने बना के शुरू से इनको रख दिया कि हाँ ये चलते रहेंगे, হ্যাঁ, ঈশ্বর এটা তৈরি করে রেখে দিয়েছিলেন যে এটা চলতে থাকবে। पूरे ब्रह्मांड को वो अपने नियंत्रण में लेके चलता है। সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর নিয়মের মধ্যে তৈরি করে রেখেছেন। प्रकाशित वाक्य में প্রকাশিত বাক্যে पता नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, पर हाँ पहला अध्याय এক অধ্যায় उसका पांचवा आयत 5 पदे यीशु मसीह के गुण के बारे में लिखा है। যিশুর গুণের ব্যাপারে এখানে বলেছে। क्या लिखा है? यीशु मसीह कौन है? যিশু খ্রিস্ট কে? 1:5 এক অধ্যায় 5 পদ पढ़िए। আমাদের ভাগ্যতা বলছে বিধবান আত্মা হইতে এবং যিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী বিধবানের মধ্যে প্রথম জাত ও পৃথিবীর রাজাদের কর্তা সেই যীশু খ্রিস্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক, যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। हाँ, उसमें सब ये सब एक जो मैं आपके सामने लाना मांग रहा हूँ बात, যেটা আমি বলতে চাইছি এখান থেকে, वो लिखा है कि वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ও পৃথিবীর রাজাদের কর্তা।
बंगाली में कर्ता लिखा है, हिंदी में हाकिम लिखा है, হিন্দিতে হাকিম লেখা আছে, इंग्लिश में लिखा है रूलर। ইংলিশে শাসনকর্তা লেখা আছে। हाँ, शासनकर्ता ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो किसका शासन करता है? पृथ्वी के राजाओं के ऊपर वो शासन करता পৃথিবীর রাজাদের ওপরে শাসনকর্তা যিশু খ্রিস্ট। है। आज सवेरे में देख रहा था टीवी में नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा? আজকে সকালে আমরা দেখছিলাম যে টিভিতে নরেন্দ্র মোদী দিল্লি থেকে ভাষণ দিচ্ছিলেন। हाँ, सब कुछ। तो ऐसा मतलब वो तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। উনি আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী। वैसे ही हर एक देश का अपना अपना प्रधानमंत्री, সেইভাবে প্রত্যেক দেশের প্রধানমন্ত্রী আছে, राष्ट्रपति है। রাষ্ট্রপতিও আছে। पूरे विश्व के अलग अलग लोग हैं, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা লোক सब আছে, अपना अपना राजपाट चलाते हैं। সে নিজেদের রাজতন্ত্র চালায়। বা ये तो अभी की बात है। এটা এখনকার সময়। इसके पहले এর आगे हमारे देश में यदि पीछे चले जाएं, আরো আগে যদি যাই, अकबर, আরো পেছনে আকবর ছিলেন, औरंगजेब, औरंगजेब ছিলেন, उसके पीछे चला अशोका, অশোক ছিলেন, मौर्य सम्राट, या उसके पहले चले जाए सिंधु घाटी, या उस समय जो भी रहा होगा, মৌর্য সাম্রাজ্য এবং সিন্ধুদের সভ্যতা, जो भी जैसा भी मतलब शुरू से लेकर अभी तक और आने वाले समय तक শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত এবং আগামী দিন जो भी अगुए हुए, যে কেউ এসেছিল, जो भी शासक हुआ, যে কোনো শাসক এসেছিল, वो शासक केवल वही काम करेंगे। সেই শাসক ওইটুকু সময় কাজ করবে। भारत का भारत में, ভারতের শাসক ভারতে, अमेरिका का अमेरिका में, আমেরিকার শাসক আমেরিকা, अफ्रीका का अफ्रीका, আফ্রিকার শাসক আফ্রিকাতে। और यीशु मसीह का क्या है? যিশু वो খ্রিস্ট सब राजाओं के ऊपर हाकिम। কিন্তু তিনি सব রাজাদের উপরে শাসনকর্তা। वो चाहेगा तो जो ये चाह रहा है वही वो करेगा। উনি যদি চান যে এটা করতে তাহলে এটা अगर यीशु मसीह इजाजत नहीं दे सकेगा, नहीं देगा तो वो नहीं कर सकता। আর যিশু যদি অনুমতি না দেয় তাহলে ও করতে পারবে না। वचन में लिखा है वो सब राजाओं के ऊपर हाकिम, তিনি সব রাজাদের উপরে রাজত্ব করছেন। उनका राजपाट वही है। তার রাজত্ব, ওদের রাজত্ব ওখানে। यीशु मसीह का राज पूरे इस ब्रह्मांड में। যিশুর রাজত্ব সব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। याद यीशु मसीह ने क्या कहा था? যিশু कैसर को বলেছিলেন, कैसर को क्या कर दिया? यीशु मसीह को पकड़ के वो लोग न्याय करने के যখন लिए যিশুকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কৈশোর কি বলেছিলেন? उसने कैसर ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है? কৈশোর জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি জিহুদীদের রাজা? यीशु मसीह ने कहा मेरा राजपाट इस संसार का नहीं है। যিশু বলেছিলেন আমার রাজ্য এই জগতের নয়। उसने कहा जो तेरे को आज दिया गया है यदि ऊपर से नहीं दिया जाता तो तू कभी नहीं पाता। তো যিশু বলেছিলেন যদি যেটা তোমাকে রাজা হেরোদকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব যদি ওপর থেকে না দেওয়া হতো তাহলে তুমি সেটা করতে পারতে। यीशु मसीह को मालूम था ये संसार के राज केवल यहीं पर है। যিশু জানতেন যে এই সংসারের রাজাদের রাজত্ব এইখানেই। वो कहा है उसको मालूम है पूरे ब्रह्मांड का যিশু यीशु मसीह সম্পূর্ণ राजा है। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজত্ব করছেন। और यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो काहे के लिए आएंगे? राज्य करने के लिए आएंगे। যিশু যখন আবার ফিরে আসবে তখন রাজত্ব করতে আসবে। और हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, আমরা সবাই যারা যিশু খ্রিস্টকে जैसे গ্রহণ लिखा हुआ है করেছি, उसमें कि वो हमको हमारे पापों से छुड़ाया है उसने। এবার এখানে বলছে যে তিনি আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। जितने हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, যখন আমরা যারা বিশ্বাস করছি, लिखा जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा যখন যিশু ফিরে আসবেন हम बदल जाएंगे আমরা রূপান্তরিত হয় না और उसके साथ बादलों पर এবং मिलेंगे। তার সাথে আবার চলে যাব। फिर वो हमको अपने संग ले जाएगा তিনি আমাদের একসাথে নিয়ে যাবেন। ताकि जहाँ वो है वहाँ हम रहेंगे। মানে যখন যেখানে যেভাবে তিনি যেখানে থাকেন সেখানে আমরা থাকতে পারি। यीशु मसीह सदा के लिए राजा, যিশু সর্বদার জন্য রাজা, वो सबके ऊपर राजा, তিনি সবার ওপরে রাজা। और वो राजा आपके हृदय में रहता है। ও সেই রাজা আমাদের হৃদয়ে থাকে। इसीलिए हमको बड़े भरोसे के साथ उसके संग संग चलना है। তাই জন্য আমাদের ভরসার সঙ্গে নির্ভরতার সাথে তার সঙ্গে সঙ্গে अगर समस्या आएगी रास्ता वो निकालेगा, আর যদি সমস্যা আসে রাস্তা উনি বের করে कमी দেবেন। बेशी होगी वो पूरी करेगा, যদি কিছু খামতি হয় তাহলে তিনি পূর্ণ করবেন। समस्याएं खड़ी होंगी उसका हल भी वही निकालेगा। সমস্যা তৈরি হবে তার সমাধানও তিনি করবেন। वो योग्य परमेश्वर, তিনি যোগ্য পরমেশ্বর। वही चीज परमेश्वर चाहता है हम समझें। ওইটাই ঈশ্বর চান যেন আমরা এটা বুঝতে পারি। हम केवल थोड़े थोड़े समय में जिंदगी जी रहे हैं। আমরা একটু একটু সময় আমরা বেঁচে আছি। परमेश्वर चाहता है ये थोड़े समय की जिंदगी এই ঈশ্বর চান যে এই অল্প সময়ের জীবনে हम उस पर भरोसा करके আমরা তার উপরে নির্ভর
করে চলছে, उसके संग संग चलते हुए, তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে उसको अपना प्रभु मानते हुए, তাকে নিজের প্রভু মেনে, जानते हुए कि वो सब कुछ कर सकता है, জেনে এটা যে তিনি সবকিছু করতে वो सब পারেন, कुछ जानता है, সবকিছু জেনে वो सब जगह उपस्थित रहता সব है, জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারেন। तो हम जब उसके संग चलते हैं আমরা যখন তার সঙ্গে চলি, वो हमारे संग चलते তিনি আমাদের সঙ্গে চলেন। हैं। राजाओं का राजा हमारे संग संग তিনি রাজাদের রাজা আমাদের সঙ্গে सঙ্गे चलता है। চলে। हालेलुया। হালেলুয়া। आइए आप प्रार्थना करेंगे। আসলে আমরা প্রার্থনা করি, আসলে আমরা প্রার্থনা করি। এই সময় আমরা নিজেদেরকে আরেকটিবার আমরা সমর্পণ করি ঈশ্বরের কাছে, এবং যেটা বাক্যতে থেকে আমরা শিখলাম যে প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চান, আমরাও যেন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকি। যেভাবে আদম, হনক এবং আব্রাহাম তার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে, দাউদ যেভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে, সঙ্গে সঙ্গে যখন থাকছে তখন আমরা সবাই দাউদের মতো যে তাকে জেনে, যে তাকে নির্ভর করে, তাকে সমস্যা আসলেও তাকে নির্ভর করে, এটা জেনে যে প্রভু সব জানে, সেই বিষয় নির্ভর করে তাকে সব বলে মনের কথা ঈশ্বর চাইছেন এভাবে যেন আমরা চলি। সমস্যা আসবে, আমরা পড়ে যাব, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন আমাদের তুলে নেবার জন্য। শুধু ঈশ্বর এটা দেখতে চাইছেন আজকে যে আমরা তাকে চাইছি কিনা, আমরা তার সাথে সঙ্গে সঙ্গে চলতে চাইছি কিনা। শুধু যদি চলতে চাই তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে শক্তি দেবে চলার জন্য, ঈশ্বর আমাদের বৃদ্ধি দেবে চলার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্য। যদি আমরা শুধু চলতে চাই, আমাদের মনে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ঈশ্বর আমাদের চলার জন্য শক্তি দেবে। আসলে আমরা প্রার্থনা করি যে হ্যাঁ প্রভু আমি চলতে চাই, হ্যাঁ প্রভু তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, আমি তোমাকে নির্ভর করে চলতে চাই, আমি তোমাকে বিশ্বাস করে চলতে চাই, আমি তোমাকে সব মনের কথা বলতে চাই। তোমার থেকে আমি কোথায় লুকাবো, তোমার থেকে আমি কোথায় পালিয়ে যাবো? আমি জানি না, কোনো এমন কোনো জায়গা নেই যেটা তুমি জানো না, তুমি সমস্ত কিছু জানো। আমি তোমার কাছ থেকে লুকাতে পারবো না, তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবো না। তুমি এমন কিছু নয় জানো না, এমন কিছু নেই তুমি করতে পারো না। তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি সেই মায়ের গর্ভের শিশুকে এবং এই পাহাড়কে, সব কিছুকে তুমি সরাতে, টলাতে, নড়াতে পারো। তাই তোমার কাছে আসি, তোমার কাছে বিশ্বাস করি। আমার নির্ভরতা, আমার জীবনের নির্ভরতা তোমার কাছে রাখি, আমার নির্ভরতা তোমার কাছে রাখি, আমার জীবনের চাকাগুলো তোমার কাছে রাখি। তুমি চালাও, তুমি চালাও, তুমি চালাও, তুমি চালাও, তুমি পরিচালনা করো। তুমি আমাকে দেখছো, আমার ভুল ক্ষমা করো এবং দয়া করো, যেন তোমার কাছে তোমার ইচ্ছা মতো চলতে পারি। তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। राहुल का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।